الهادي وروحي سيدي رسول الصادق الأمين وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على والمحي الحمراء صدقيه عجوزا كبيرا وعلى وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammad as-sadiqil wa'dil amin wa ala alihi wa ashabi ajma'in la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd wasadisatu utawi putri kang nomor 6. Pertama Sayyid Qasim, kedua Sayyid Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Sayyid Ibrahim dan Fatimatul Gharra, yaitu Sayyidah Fatimah Al-Gharra'u kang mencorong, Al-Ma'rufah kang dikenal bil Batul, Fatimatil Batul Zahra. Ada Gharra, Zahra. Batul artinya yang masih gadis. Tabattalah. Waz-Zahra'i lan Fatimah Az-Zahra mencorong. Ummu Hasani ibune Sayyidina Hasan wal Husain. Ahli ridha yaiku ahline wong sing ridha. Wa zauju Imam Ali lan gadi istrine Imam Sayyidina Ali al-Murtadha kang oleh ridha. Alladzi kang aksana kang bagusno sinten ladzi isyrataha ing nyerawingi mengkono Fatimah wa ahlasa lan ikhlas sinten Sayyidina Ali laha marang Fatimah bintin Nabi khubbaha ing nyenengi mengkono Fatimah. Walam yatazawwaj lan ora nikah sinten Sayyidina Ali alaiha ing ate Fatimah hatta qadat hingga rampung indahu ana ing sandinge Sayyidina Ali apa nahbaha, apa nahbun itu mati. In qadha indahu sanding Ali apa nahbaha apa dino wafate Sayyidina Fatimah, Sayyidah Fatimah nahbaha. Nahbun faminhum man qadha nahbah wa minhum man yantadhir wa ma badal minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih faminhum man qadha nahbah wa minhum man yantadhir wa ma badaluhu tabdila. Sayyidah Fatimah ini putri Nabi yang pertama kali menyusul Nabi setelah wafatnya Nabi. Setelah wafatnya Nabi pertama kali Fatimah menyusul. Dan banyak riwayat Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah sakit, kemudian sampai waktu pagi Sayyidina Ali mau sholat subuh, Sayyidah Fatimah pamitan dengan Sayyidina Ali, silakan wahai suamiku, kamu pergi ke musola, ke masjid untuk sholat.
Setelah di masjid, Sayyidina Hasan dan Husain menyusul bahwa wasiat terakhir Sayyidah Fatimah, ketika saya wafat jangan diumumkan ke orang banyak, langsung dimakamkan saja, mengkhawatirkan menimbulkan fitnah. Ada yang mengatakan dimakamkan di rumahnya, yaitu dekat Masjid Nabawi, di dalam masjid sekarang. Ada yang mengatakan dimakamkan di Baqi'. Sayyidah Fatimah makamnya di Baqi' dengan Sayyidina Hasan. Begitu juga Sayyidina Husain meninggal di Karbala. Ini Sayyidina Hasan meninggal dan di Madinah dimakamkan. Wa kanat lan ono opo wafatuha, opo sayyidane Sayyidah Fatimah Al-Gharra, sanata 11 ing taun 11 minal hijrah an-nabawiyah, saking hijrah Nabi. Nabi wafat tahun 10, Sayyidah Fatimah wafat tahun 11, berarti kurang dari 1 tahun antara wafatnya Nabi dengan Sayyidah Fatimah. Pertama yang menyusul kepada Nabi, yang disambut Sayyidina Ali, juga dipesan, aku yang pertama kali akan menyambut Fatimah berserta denganku. Dalam riwayat diriwayatkan juga ketika Sayyidina Ali memakamkan Sayyidina Ali yang turun ke liang lahat sendiri, setelah itu dia merasakan adanya getaran sesuatu lain, yaitu seperti hadirnya Nabi di dalam liang tersebut menyambut putrinya Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Itu putri kesayangan Nabi. Ba'da an umirat, sabadane diparingi umur sinten Sayyidah Fatimah salasina sanah, berumur 30 tahun, komariah kang bangsa rembulan. Wa dufinat lan disarekno bil Baqi'. Ada yang mengatakan bil Baqi' ala as-sakhil aqwal, ing atase sahih pendapat al-Marwiyah. Wakila lan tingidikake dufinat disarekno sinten Sayyidah Fatimah bi baitiha, ana ing daleme Sayyidah Fatimah, allati yang mengkono bait bijani bi hujratin Nabi, ana ing pinggire kamare Nabi, dekat rumah makamnya Nabi. Wa huwa hale utawi hujra, wa huwa utawi baituha iku fil Masjidil An, ing dalem Masjid Nabawi. Walaisa lan ora no fi dzalika riwayatun, riwayat mardhiyatun kang diridani ditampa. Wa bihadza lan kelawan iki ta'lamu ngerti sira anna banatihi, setune putri-putrine Nabi, dakhalna mlebu apa banatihi fil Islam, ing dalam Islam. Wa hajarna lan hijrah sapa banatihi ma'ahu sertane Nabi ilal Madinah, marang Madinah, min baladil haram, saking kota haram. Wa haula mongko utawi banat wa abna wa sab'atun auladuhu faminhum, 7 putra putih, jumlatu auladihi wilangane pira-pira putra putrine Nabi, minha saking Sayyidah Khadijah radhiya muga ngridani sinten Allah anhum saking mengkono aulad ajma'ina yuskabiyani. Wa hasyarna lan muga-muga ngumpulna sinten Allah na ing kita fi zumratihim, ing dalem golongane mengkono haula ma'a rasuli rabbil alamin, sertane utusane pangerane ngalam kabeh, amin Allahumma amin. Ini Sayyidah Fatimah, putrinya Sayyidah Khadijah. Kemarin perempuan yang paling utama di dunia Sayyidah Maryam, Sayyidah Khadijah, Sayyidah Fatimah, kemudian Asiyah istrinya Fir'aun. Ini hari ini malam ke-11, pas tepat di hari wafatnya Sayyidah Khadijah. Mestinya khole Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Sayyidah Khadijah itu wafat tanggal 11, malam 11 di bulan Ramadan, sebelum hijrah 3 tahun. Belum disyariatkannya puasa di bulan
Ramadan. Nah, ini pas tepat di hari wafatnya Sayyidah Khadijah Al-Kubra, tanggal 11 bulan Ramadan 3 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Wa min fadhailiha, setengah saking keutamaane Sayyidah Khadijah, anna nabiyya setune Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana ono sinten nabi la yansa ora lali sinten nabi abadan selawase wuddaha ing demene utawa senenge Khadijah, wa yahfadzu lan ngrekso sinten nabi fi ahliha ing dalam keluargane Khadijah ahdan ing janji mongso, ahdaha ing dalam janji mongsone mengkono Khadijah. Fayab'asu mongko ngirim sinten nabi lahum krana ahlaha wa asdiqaaha bima kelawan perkara yakti kang tekohi ing nabi minal hadaya saking pira-pira hadiah. Wala yatrukulan ora ninggal sinten nabi hum ing ahlaha wa asdiqaaha idza qasama nalikane bagi sinten nabi bainal ashabihi antarane pira-pira sahabat nabi al ataya ing pira-pira peparing. Nabi tidak pernah melupakan kesetiaan Sayyidah Khadijah. Nabi ketika punya sesuatu hadiah, punya sesuatu pemberian, ketika memberi para sahabatnya, Nabi selalu ingat terhadap keluarga Khadijah, selalu ingat kepada siapa? Teman-temannya Sayyidah Khadijah. Wa qad yadbahu, terkadang nyembelih sinten Nabi syatan ing wedhus binafsihi kelawan awak dhewe Nabi, summa yuqta'u mongko nuli diketok apa a'dha'uha pira-pira anggotane mengkono syah, menyembelih kambing, kemudian kambing tersebut dipotong-potong, wa yahussu lan khususna sinten Nabi biha kelawan syat asdiqaaha ing pira-pira kanca-kancane Khadijah, wa aqribaaha lan piro-piro kerabat familine Sayyidah Khadijah. Nah, itu termasuk masih menyambung silaturahim dengan orang yang pernah baik dengan keluarga kita, itu termasuk keutamaan yang tersendiri. Ayah Anda biasa silaturahim menyambung kepada orang teman ayah Anda, teman ibu Anda dan yang lainnya. Ketika ayah dan ibu sudah wafat, Anda meneruskan silaturahim, meneruskan kebaikan yang pernah dilakukan oleh ayah Anda, itu termasuk jariyah kebaikan. Nabi ketika Sayyidah Khadijah wafat, Nabi tidak pernah melupakan terhadap teman-temannya Khadijah, kerabatnya Khadijah. Ketika punya sesuatu mesti dikirimkan, diterno, dihadiahkan, dibagikan dan seterusnya. Fa idza gharat, nalikane guntarapan, cemburu bahasa sekarang, namanya manusia. Seperti yang saya ceritakan kemarin, wa idza gharat, nalikane cemburu sinten Sayyidatu Aisyah, Sayyidah Aisyah, walam yatahammal lan ora mampu ngempet sinten zalika ing mengkono dzalika ing mengkono keadaan apa qalbuha atine Sayyidah Aisyah. Sayyidah Khadijah sudah wafat. Sayyidah Aisyah yang bersama Nabi, istrinya Nabi, ketika ada Nabi punya sesuatu masakan, punya sesuatu hadiah, yang disuruh Aisyah, Aisyah ini hantarkan ke bagikan ke saudaranya Khadijah, ini bagikan kepada temannya Khadijah, sidik-sidik Khadijah. Namanya istri yang ada di sampingnya kok masih mengingat Sayyidah Khadijah yang sudah wafat. Sayyidah Aisyah gharat, artinya punya rasa cemburu. Aku sing ini malah dikongkon ngeterno. Umpama punya istrinya dua, yang satunya istri yang pertama sudah wafat, istri yang kedua ini antarkan kepada saudaranya istri saya yang pertama,
Ini hantarkan kepada temannya istri. Kira-kira istri yang kedua rasanya gimana? Namanya perempuan, gharat, merasa cemburu. Sayyidah Aisyah lam yatahammal, ora iso ngempet kecemburuan. Sithik-sithik kok Khadijah, sithik-sithik kok napa? Duwe napa-napa kok diterno. Kala ngucap dawuh laha marang Aisyah sinten Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Aisyah cemburu. Kemudian dia tidak mampu menahan Nabi. Sayyidah Khadijah itu sudah wafat, yang masih hidup istri kamu sekarang saya. Kenapa kok yang disebut-sebut kok siapa? Temannya Khadijah, saudaranya Khadijah, kerabatnya Khadijah. Kemudian Nabi menjawab untuk memberitahu perasaannya Sayyidah Khadijah dan meredakan, ini setune ingsun Aisyah qad ruziktu temen diparingi rezeki ingsun khubbaha ing demen mengkono Khadijah. Saya diberi rizki oleh Allah untuk mencintainya dan setia kepadanya. Fa ana uhibbu man yuhibbuha, fa ana mongko utai ingsun uhibbu demen sapa ingsun man ing wong yuhibbu kang demen sapa man ha ing Khadijah. Karena saya diberi rizki mencintai dan setia kepada Khadijah, saya pun menyambung kebaikan tersebut kepada orang yang senang dan cinta kepada Khadijah dari teman-teman dan kerabatnya. Wa min fadhailiha, setengah sangking pira-pira keutamaane Sayyidah Khadijah al-marwiyati kang diriwayatno an a'immatil muhaddisin, sangking pira-pira ulama hadis al-kibari kang gede kang tuwa. Fi kasirin ing dalem akeh min kutubis sunan disebutno saking kitab-kitab hadis, wasiyari lan kitab-kitab sirah, wal asari lan pira-pira cerita berita. Annahu setune Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ana sinten Nabi yuksiru ngekeh-ngekehno Nabi min zikriya saking nyebut-nyebut Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah sudah wafat, Nabi tidak pernah melupakannya, selalu mengingatnya. Ketika di suatu majelis cerita, ya diceritakan Khadijah bersama Sayyidah Aisyah istrinya yang dulu Khadijah pernah gini. Oh, namanya istri yang kedua, wong wis mati kok diceritakno wae. Mestinya punya rasa apa? Cemburu. Terus menyebut wayan syuru lan nyebarno sinten Nabi bainal jami'i antarane wong akeh thayyibah khabariha ing baguse beritane Khadijah wa husna birraha lan baguse baktinya Khadijah wa yusni lan ngalem sinten Nabi alaiha ing atase Sayyidah Khadijah ahsanas sanai ing bagus-baguse pengalem wa yastaghfiru lan nyuwun pangapura sinten Nabi laha karna Khadijah Allah ing Gusti Allah wa yuksiru lan ngekeh-ngekehno Nabi laha karna Sayyidah Khadijah minad du'ai saking dongakno wa yatahaddatsu lan nyeritakno Nabi amma saking perkara laha keduwe Khadijah minasyarafi saking kemuliaan wal fadli lan keutamaan wal kamali lan kesempurnaan wa yastarsilu lan ngriwayatno hadis mursal riwayat yastarsilu lan ngriwayatno fi dzalika ing dalem mengkono cerita al hadisu pira-pira al hadisu apa hadis dunama lalin ora ana rasa bosen wala talalan ora dawa. Banyak cerita yang menceritakan tentang manaqib kebaikan, kesetiaan, kehidupan Sayyidah Khadijah bersama Nabi. Cerita tersebut tidak membosankan, juga tidak sangat panjang. Fa idza sami'at nalikane ngrungu hu ing mengkono hadis sinten Sayyidatu Aisyah sapa Sayyidah Aisyah. Ketika Sayyidah Aisyah mendengar cerita Nabi tentang kebaikan, cerita Nabi tentang Sayyidah Khadijah,
yatahaddatsu cerita sinten Nabi anha saking Khadijah, gharat mongko cemburu, guntarapan, basa Jawane guntarapan, cemburu. Rasa cemburu itu ya seperti Anda ketika Anda punya dua saudara, kemudian yang disebut-sebut yang satunya aku kok nggak disebut-sebut, punya rasa apa itu cemburu. Cemburu beda dengan hasud atau hiqat. Rasa ingin untuk ingin untuk memiliki, ingin untuk disebutkan, disenangi. Asyaddal ghirah ing bangete cemburu minha saking Sayyidah Khadijah. Wa qalat lan ngucap sinten Sayyidah Aisyah, ma hiya ora ana utai Khadijah illa hamra'u wong abang, hamra'u sidqaihi wis abang kulite, ajuzan wis tuwa, kabiratan kang ya wis tuwa sudah lanjut usia. Wa qad awwadha temen ngijolika ing sira nabi sinten Allah khairon ing wadon kang luwih ayu minha saking Khadijah, syabatan bocah wadon enom, gadis saghiratan kang isih cilik. Karena tidak mampu menahan kecemburuan dengan Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah mengatakan dengan redaksinya, Khadijah itu sudah tua, keriput kulitnya, dia sudah tua lanjut usia. Nabi Anda telah digantikan oleh Allah gadis yang masih muda, yang lebih baik dari Khadijah. Serentak Nabi langsung berdiri. Fakana mongko ono sinten Nabi yaghdabu, muring-muring berdiri, min qauliha saking pengendikane Sayyidah Aisyah, dari ucapannya Sayyidah Aisyah. Sayyidah Khadijah sudah tua, keriput kulitnya, sudah meninggal, kok masih disebut-sebut Allah telah menggantikan gadis yang lebih cantik, yang lebih muda, cantik dari Khadijah. Nabi langsung berdiri menjawab, wa yukhasimu lan ngelingno, mbantah ngelingno sinten Nabi ha ing Aisyah ala fi'liha ing atase tindak lampai mengkono Sayyidah Aisyah karena kecemburuannya. Yaku wa yaqulu lan dawuh sinten Nabi, ma abdalani Allahu khairan minha, ma abdalani orang ganti ni ing ingsun sinten Allah khairan ing wong wadon kang luwih bagus minha saking Khadijah. Tidak ada dalam hatiku yang bisa menggantikan Khadijah. Mualah Sayyidah Aisyah wis ganti cemburu ngempet anggite ben ben tidak menyebutkan Sayyidah Khadijah, terus malah diingatkan oleh Nabi, dimarahin, tidak ada yang bisa menggantikan Khadijah di hatiku. Laqad amanat temen iman sinten Khadijah bi kelawan ingsun, it kafara nalikane padha ngingkari bi ingsun sapa nasu. Khadijah pertama kali yang beriman, semua orang mendustakanku, mengingkariku, Khadijah yang membelaku. Wa saddaqat lan benerno sapa Khadijah ni ing ingsun, iz kadzdzaba nalikane ngorohno ni ing ingsun sapa annasu menungso, dia yang mempercayaiku dan iman kepadaku ketika semua orang mendustakan. Wa wasatni bimaliha lan belo, wasat itu muasah, membantu, membela sinten Khadijah ni ing ingsun bimaliha, bantu kelawan bondone Khadijah, idharama nalikane ngaling-ngalingi ni ing ingsun sapa Anas. Nabi selama setelah jahar bidakwah beberapa tahun pernah diembargo ekonomi oleh orang Quraisy yang membantu Sayyidah Khadijah. Tidak boleh perdagangan yang datang ke Mekah, orang-orang Islam enggak boleh membeli, tidak boleh menjual dan ikut membeli. Sampai banyak orang-orang Islam yang makan kehabisan bahan makanan, tidak ada makanan, memakan dari tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan, dari dadaunan dan seterusnya, karena untuk bertahan hidup diembargo. Dan Sayyidah Khadijah itu yang membantu Nabi ketika berdakwah. Semua orang ketika itu
Wa razaqa lan paring rezeki ni ing ingsun sinten Allah waladaha. Razaqani paring rezeki ni ing ingsun sinten Allah azza maulur wa jalla. Waladaha ing anake Khadijah id harama nalikane ora paring Allah ni ingsun auladan nisa ing pira-pira anak-anake wadon. Semua putra putri Nabi dari Khadijah kecuali Sayyidah Ibrahim dari Maria Qibtiyah. Istri-istri yang lain tidak ada yang punya putra. Wa qad ja'at teman teko fi ba'dil asar ing dalam sebagian riwayat al-marwiyah kang diriwayatno an Sayyidati Aisyah radhiyallahu taala anha as-siddiqah anha satune Aisyah qalat zakara nyebut sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman ing dalam siji dina Khadijatan ing ceritane Sayyidah Khadijah bihtimamin kelawan penuh perhatian fahtamalatni al-ghirah mongko ngempet ni ingsun apa al-ghirah tu kecemburuan sifat cemburu. Suatu hari Sayyidah Nabi menceritakan tentang Sayyidah Khadijah dengan penuh rasa kasih sayang, penuh rasa penuh rasa ihtimam, yaitu perhatian. Kemudian Sayyidah Aisyah ngempet merasa cemburu. Wa qultu lan ngucap ingsun fiha ing dalem mengkono ghirah ma la yambaghi min kalam ma ing perkara la yambaghi ora sayukjo ora patut apa maminal kalami saking omongan. Fataghayyara mongko rubah apa wajhu wajahi Nabi taghayyuran hale lubah ma kuntu ora ana ingsun ara mirsani ingsun hu nabi illa inda nuzulil wahyi angin nalika turune wahyu alaihi ing atase Nabi. Wasukitot lan ceblok fi jildi ing dalam kulit ingsun wa nadim tulan getun ingsun ala isaati ing atase oleh nglarakno ingsun bidzalika kelawan mengkono kalam ilaihi marang Nabi minal kalam malam yang bagi minal kalam. Wa qultu lan donga ingsun Allahumma duh Gusti Allah in azhabta lamun ngilangno sinten panjenengan ghaidha rasulika ing bendune rasul panjenengan al ana ing dalem saiki lam aud ora mbaleni ingsun azkuru nyebut ingsun ha ing mengkono isaah ha ing Khadijah bisuin kelawan kaelekan ma bakaitu selagine urip ingsun madaz zamani ana ing dawane mangsa falamma ra'a semangsane mersani zalika ing mengkono doa falamma ra'a semangsane mersani nabi zalika ing mengkono doa minni azzaroni mongko nyepuro sinten nabine ing wasamahalan tegese nyepuro nabine ingsun wa afalan ngapuraani wa dzakara lan nyebut sinten nabi li kedue ingsun torfan ing sak pucuk min fadhailiha saking keutamaane Sayyidah Khadijah al-gharra kang mencorong mulya. Wa bihadza lan kelawan iki ta'lamu ngerti sira anna ghairataha setune cemburune Sayyidah Aisyah la an bughdin ora krana gedeng au adain utawa permusuhan wa innama hiya angin pamestine utawi ghirrah cemburu tabi'atun iku watak ma'rufatun kang di ngerteni fin nisa ing dalem menungso. Itu cemburu watak naluri perempuan. Jajal sampean duwe bojo, Dik, aku ape maduneh, kira-kira seneng napa malah dipeliriki. Nah, itu artinya apa? Sifat cemburu sudah naluri perempuan. Bukan karena benci atau memusuhi. Wa Sayyidah Aisyah utawi Sayyidah Aisyah hiya utawi Aisyah allati kang naqalat kang riwayatno sinten Sayyidah Aisyah lana marang kita fi fadli Khadijah ing dalem hadis nyeritakno keutamaane Sayyidah Khadijah radhiya muga ngridani Allah anhuma saking Sayyidah Aisyah lan Khadijah. Dzalikal khabara ing mengkono berita walaulaha lamun ora ana Sayyidah Aisyah ma kunna ora ana kita waqafna kandhek kita lahu marang mengkono khabar ala ainin ing atase peninggal wala asarin lan ora cerita
Maka andaikan tidak ada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah tentang keutamaan Sayyidah Khadijah, maka kita tidak akan mendengar dan mengerti terhadap cerita berita tersebut. Wa min fadailiha wallahu alam bisawab. Allahumma salli